Hello tout le monde, j'espère que راكم bien. صحة رمضانكم، صحة فطوركم الى هذا وين فطرتوا وراكم تتبعوا فينا في هذا لا فيديو. دونك اليوم حبيت ندير معكم اون فيديو تيست. دونك ريسامون انا نشوفوا في اليوتيوب ونشوفوا في جوجل كاين كاين دي بتيت فلور يخدموهم بالبابي كارتوني. هذا البابي نتاع لي زو اللي نحطوا فيه البيض. دونك فوالا حبيت نتيستي باسكو مو اوسي سا ماريف نشوف عفايس هكذايا ويعجبوني ونحب نسييهم. هاد الخطره قلت نمشي لا غير نسيي كيفاش نديروا هادوما لي فلور اسكو سا مارش غيالمون ولا لا. دونك فوالا في هاد لا فيديو واش نسحقوا لا بواط نتاع لي زو، نسحقوا لي غران سيزو ونسحقوا لي بيتي سيزو و لي غران. دونك نقول لكم وعلاش، باسكو كل وحده عندها الاخر تاعها لوغ تاعها. دونك باش نبداو واش نحكموا نديروا حنا اون بيزوان د هاد لا بارتي انتيريور نتاع لوف، enfin la boîte تاع لوف. دونك بلي غران سيزو on va découper كامل لا بواط تاعنا. دونك on va faire en sorte باش كي نقطعوا ما نقيسوش لتحتاني. بون ça sera un peu difficile باش تقطعوها شويه صعيبه، مي بون تتقطع يا با سوسي. سي بور سا قلت لكم لازمكم دو غران سيزو باسكو هاد لي بتي سيزو سا فا با اتر فاسيل. دونك نحكم نقطع هاد لي بور، نقطع لها كاع لي بور. دونك نخلي جو في ليسي كو سا غير لانتيريور، مي ما نحبطش بزاف، سي جوست للفوق. فوالا دونك on va découper نديرو كاع لو تور، ندورو ساير داير. فوالا كوم سا. فوالا دونك يولي عندنا هكذا، اللي عندنا اللي عندنا هاديه. واش نحكموا نديرو دوكا؟ نحكموا لي غران سيزو باسكو سا سرا با بوسيبل. لازمنا لي بتي سيزو واش نحكموا نديرو بهم؟ نقطعوا اون فا فير دي سيزاي هكذايا غير صغيورين متفارقين، قسمه نديرو 5 بيتال، نخرجوا 5 بصح ما تروحوش حتى لتحت كامل. بون لهنا شوي بارتي بزاف لتحت، مي سيو غير شويه، ما تحطوش حتى لتحت كاريمون باسكو باش ما تقطعوش لو فون. دونك وسيو يكونوا ابوبري كيف ماشي وحده كبيره على وحده enfin même si les pétales ما نلقاوهمش ايدونتيك مي بون. فوالا بون جي في ان بو غران. فوالا هكذا. دونك باسكو الا نقطع بهاد لي غران سيزو، قلت لكم لي بتي سيزو باسكو الا نقطع بهم ما يحبطليش حتى لتحت، ما يحبطليش باسكو عنده هدايا طويل. مي لا لي بتي سيزو تاع دراري صغار يبان صافي لافير. ومن بعد شنو نحكم ندير؟ جو في اروندير لي كوتي هادوما، هاد لي كوتي جو في لي اروندير كامل. دونك نقطع او بيف يعني ماشي ونمشي معاهم وين جو لي اروندي هكذا. جيزيت با نقطع يا با تسوسي، ما نحبطش برك حتى لتحت. وما نخلي لي ان بيتال هايك، نخليهم موان سوملون دو بيتال، شغل ما نديرهاش حتى وين تحبط لي حتى لتحت وتولي كاع ما تبانليش. فوالا ها افير لا ميزور. فوالا فوالا دونك عندنا لا فلور، هاي ليك لا فلور تاعنا. حنا كاسكون فا فير اون فا لي بيندر. دونك انايا سبقتكم جون اي في بلان باسكو كانت عندي كاع لا بواط. دونك نحي هذوما درت بزاف وصبغتهم ديفيرونت كولور. فوالا نعمل كيفاش يولي. j'ai fait en 3 couleurs. donc après هاد لا كولور واش حكم درت اشاك فوا نزيد لها ان طون بلو فونسي عليها. دونك الى هادي درتها كلير، لو روج اللي درتو مع البلون باسكو روج بالبلون وزدت شويه جون سا ما دوني هاد لا كولور. دونك نتوما كي ديروا هكذا لا ميم كولور اللي خدمتوها زيدوا لها جوست ان بتي بو جون تعطيكم هكذا، زيدوا لها انكور بلوس دو جون تعطيكم هاد لا كولور. دونك بلوس فوز الي فونسي بلوس تخرج لكم تولي لكم لا تانت بلو فونسي. دونك هاي ليك. وكي تنشف بون كيما لهنا مفتوحه باسكو انا ديجا كي حبطت علاش قلت لكم ما تحبطوش بزاف باسكو انا حبطت حتى وين حبطت لي فريمون. كاين لهنا قطعت غير ابين وكي صبغتهم خليتهم واقفين هكذا، درت لهم
وقفتهم هذه ما وقفتهاش دونك خليتها اوفيرت. هادوما كي صبغتهم وقفتهم دونك لا كول كي نشفت بلوتو لا بينتور كي نشفت لصقتهم. دونك بور لا بينتور بزاف دومونداو لي قالوا لي واش من لا بينتور تيتيليزي. دونك جينيرالمون انا مالفا نوتيليزي بي بي او مي بي بي او elle est super chère faut le dire غاليه et tout. donc انا qu'est-ce que je prends carrément de l'acrylique نلقاها عند لا كانكاري نشريها et je prends la teinte ونقعد نصبغ. donc après في l'acrylique faut demander كيما انايا je prends la satinée باش تعطيني هذاك جوست ليفي اللي نصبغوا بها الحيوط هذيك نستعملها جو لوتيليز لي بانتور نتاوعي من داك باسكو كيما لي زونفون كيما مي في تو يستعملوها مي ماشي كيما انا بزاف باسكو هم يقولك بون سي دونجورو اي تو باسكو فيها ديسولفون فيها باسكو لو فيت كو سا سيش رابيدمون دونك يقولك elle est nocive alors que même la PBO bon pour ma part hein, ce qui me concerne انا pour ma part la PBO c'est la même chose parce que تنشف aussi rapidement mais bon après كل واحد كيفاش donc on peut pas imposer une idée لواحد donc pour ma part c'est comme ça. انا j'utilise y a pas de souci بناتي يستعملوها مي با بوكو باش نقول لكم بلي يستعملوها طول الطون ولا نو يستعملوهاش سي با طول الطون مي اوكازيونيلمون نصبغوا بها. دونك فوالا هاي ليك بور لا بينتور اللي انا j'utilise اون فوا سيك. دونك اون فوا سيك لي فلور نتاعنا واش حكم درت لهم جي بري لو بريون اللي تلقاوه في لي ليبراري وتلقاوه بارتو راهو يتباع بارتو هدايا إلي غلوسي معناها يلصق. دونك يديروها اون فوا سيك يلصق. كاسكو جي في بيه بون نحو هادوما درتهم لداخل فوالا درتهم لداخل وخليتهم نشفوا فوالا جي انكور ليسي سيشي مور ما نشفوا ليا باسكو جو بو با لي ميتر كي يكونوا مشمخين كي تكون ديجا فيهم لا بينتور ومازال ما نشفتش. دونك حكمت فرغت فيهم في الوسط فوالا صادوني هكا ما يتنحاش اون فوا سيك ما يتنحاش. Donc j'en ai fait plusieurs. باش ندير معكم une petite guirlande تتعلق في المير. دونك تبعوا معنا دوك لي زيتاب باش نديروا لا guirlande. اوكي اتوت. alors pour la suite كيما قلت لكم قعدوا معنا تبعوا واش انا حنديروا une petite guirlande avec des fleurs. pour la suite qu'est-ce que j'ai fait j'ai découpé dans du carton bon انا صبغت de l'autre côté j'ai découpé في الكارطون la cartonnette bon en deux fois باش يولي لي شويه solide découpé un rond استعملت une assiette plus un petit bol باش عطاني هاد لو روندو نتاع le truc de guirlande. Voilà. Donc باش ما نقولكمش راح نشرو طنيبار ولا حنا on va faire aujourd'hui que du recyclage. نعاودو واش عندنا نستعملو واش عندنا في الدار. Voilà. Les fleurs. Voilà. Du papier brillant. Papier brillant. Donc في البابي بريون كاين une petite astuce انا اللي نستعملها. اليوم انا نوريكم كاع لي زاستوس تاعي دونك تبعوا مليح. في هاد لاستوس واش نحكمو نديرو لازمكم اون فeuille بلانش مي اون فeuille بلانش بريستول. فوالا راكم تسمعوا بلي خشينه. فوالا ماشي هذيك اللي حنا ندخلوها في لامبريمونط صغيره للدراري يكتبوا فيها ولا انا سي فريمون سي دو غران سي دو غراماج خشين. دونك عندكم كاين 170 non plutôt 120 حتى ل 250. donc كيما انا هذه سي دو 220 bon n'est pas assez rigide mais ça va elle fait l'affaire par rapport à la d'autres. vous aurez besoin هذا papier adhésif brillant. donc هذا البابي adhésif brillant انا واش نحكم ندير فيه واش نحكم ندير به نقطع لا فeuille نتاعي par rapport plutôt نقطع البريون ديالي par rapport على la feuille اللي عندي. j'enlève هذاك ونلصق carrément et j'obtiens يولي عندي du papier brillant. هادو تلقاوهم papier brillant يتباع مي الورقه دير 7000 entre 6000 donc ça dépend. alors je préfère acheter un grand rouleau هكذا نستعملو une feuille blanche plus الاخر وعندي à volonté باسكو باش نروح نشري ورقه A4 بريونت ب 7000 سي ابيزي.
faut le dire بزاف. Donc on doit trouver des parades. Du coup voilà, هاي une petite astuce باش تكونوا تعرفوا كيفاش ديروا لو بابي بريون تاعكم. جينيرالمون ميم الدراري الصغار ولا يحبوا. فوالا هاي ليك لاستوس نتاعي. كوم انايا فوالا تقطعت ديجا هامليك باسكو ما نسحقش حاجه كبيره، نسحق غير شويه. On va faire des feuilles parce que une guirlande avec des fleurs ou ما كاش les feuilles c'est pas logique, c'est pas normal. Donc je vais vous montrer كيفاش نقطعوا les petites feuilles. Donc واش نحكم ندير des petits rectangles، نقطع des petits rectangles à dimension اللي حبيت. ومن بعد واش نحكم ندير، نجي من هاد لو بول تحتاني وندير ان اغوندي. ندير ان اغوندي فوالا، ما نقطعش لهنا، جو في جوست هكذا ان بتيت اغوندي الى راكم تشوفوا. فوالا جوست لو بتيت اغوندي. نروح لوط كوتي، جو فيان من هاد لو كوان، من الكوان وندور هكذا. فوالا جي اون بتيت feuille. Bon, les feuilles même تخرجوا للزنقه elles sont pas vraiment كاع كيف كيف. C'est le but نتاعنا. Donc l'essentiel c'est avoir هذاك le style نتاع une feuille. Donc نزيد une autre. هذه elle est plus petite que ça que l'autre. Donc نعاود منها ونجي ندور من لو كوان وندير لاغوندي ديالي. فوالا اغوندي حتى وين نوصل لو كوان تاعي اللي راهو هنا وين يبدا لو كوان هذا، وين يبدا هذايا وين نروح لي قباله. نعاود نولي منها هكذا وندور. فوالا عندي اون فeuille. Donc j'espère que فهمتوني، mais je vais refaire une dernière. Voilà. Voilà. نعملك الاخرين تاعي. Donc on enlève l'excédent نتاع les feuilles, on n'a pas besoin. Voilà. نهيلك. ومن بعد واش نحكم ندير avec les feuilles parce que j'ai déjà découpé plein. نحكم نسوبربوزي وين حابه نحط لي فلور. voilà نرفدكم برك باش تشوفوا. bon moi j'ai fait exprès de ne pas tout peindre. c'est juste pour vous montrer كيفاش نستعملوا الاخرين تاعنا وكيفاش نديروا parce que je vais refaire لازمني نسبق من اللور et tout. donc je vous montre juste كيفاش. on va pas coller. donc نتوما بعد نسقوا وشوفوا كيفاش نديروا. voilà pardon je suis de retour. donc j'étais obligée de prendre le portable في يدي باش نقدر نوري لكم plus facilement هكذا plus facilement كيفاش. donc voilà ناخذوا قلنا les fleurs. donc on va les superposer في الاخرين تاعنا. donc ديروهم كيما راكم حابين. خلطوا لي كولور، ديروا كيما حبيتوا comme ça vous dit. voilà هذيك. ومن بعد ما تنساوش باللي عندنا نزيدوا دي بتيت فلور دي بتيت فeuilles لي بتيت feuilles تاعهم. voilà donc les feuilles c'est à fur et à mesure اللي تزيدوهم. faut pas hésiter à faire des feuilles parce que généralement c'est les fleurs لازم لهم les feuilles تاعهم ولازم لهم ça va les égayer. دونك حنايا رانا نحطو برك باش تبان لنا باش نشوفوا كيفاش رانا حابين نديرو. n'hésitez pas ديروا les fleurs ديروا les feuilles. الا حبيتوا تزيدوا les fleurs زيدوا les fleurs الا ça vous dit. sinon كيما حبيتوا يعني après c'est au choix. pour ma part c'est comme ça. مانيش حابه نزيد plus. voilà Anna je vais finir donc je vais coller et je vais vous montrer le résultat final une fois كلش ملصق une fois tout peint كلش مسقم et tout parce que après je vais rajouter الخيط اللي هنا باش نحكمها باش نقدر نعلقها بلي فاسيلمون. après نتوما واش تقدروا تزيدوا تقدروا ديروا ان بتي مو منايا ديروا ان بتي بالبابي بلان بالامبريمونت امبريميو ان مو ولا وتقدروا تعلقوه تقطعوه
وتقدروا تعلقوه كوم اون بتيت بانيير تزيدوها. سينو تقدروا ديروا دي بتي تروك كي بوندوي دي زيتوال ولا سورتو كي رانا اون بيريود تاع رمضان اي تو تقدروا ديروا 2 3 زيتوال ولا كي بوندوي وحده طويله وحده قصيره وحده انكور طويله قد الاخرى. دونك هكذا شوفوا كيما حبيتوا نتوما تخدموهم وكيما يساعدكم الحال. Voilà le résultat final, j'espère que عجبكم. Donc c'est une bonne idée d'atelier ديروها مع les enfants et tout, surtout راهي جايه la fête des mères. Donc c'est une bonne idée باش يديروها les enfants. وهنايا ils vont coller une petite banderole يكتبوا bonne fête maman. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Donc c'est une idée que je donne. Après pour le coller هادوما j'ai utilisé du pistolet à colle. Donc sinon تقدروا ديروا la colle تاعكم normal, mais ça va bon la colle blanche, hein, la colle blanche ولا la colle هذيك اللي تستعمل لي جايه en pot. Donc j'ai pas sur moi, sinon نوريها لكم prochaine fois je vais vous la montrer. Donc هذيك تقدروا تستعملوها تكوليهم وتخلوهم يباتوا. par rapport à pistolet à colle اللي تلصقوا en 2 minutes يلصق. هاد le petit test اللي on a fait et on a réalisé, on approuve. Bravo, l'idée مليحة. Donc après à vous de voir كيفاش ديروها كيفاش تاميناجيوها على حسب لو ستيل تاعكم. enfin ماشي تاميناجيوها مي ديروها على حسب لو ستيل تاعكم. جيسبر كو لا فيديو تكون فهمتكم. عطيت لكم كلكوز استوس فوالا اللي انا معرفه نديرهم اللي انا نستعملهم باش نقص ا موندغ كو باسكو فو دير لو ماتيريال لوازير كرياتيف سا كوت شير. كاين عفايس اللي نقمروا عليهم، كاين العفايس اون بو تروفي نلقاو دي بتيت باراد نستعملوهم، نقدروا نستغناو على هذوك لي فريمون سا كوت لي جو د لا تيت. دونك فوالا هاي جيسبر كو لا فيديو عجبتكم. لايكي partagez et surtout essayez de les faire مع les enfants parce que ça vaut des tours. يعجبهم الحال و vous allez passer un bon moment. تهلاو في روحكم et je vous dis à la prochaine inchallah. Bye.